So with that, we're thinking, uy, if this something na nakatabang na to, why not to share to others? So this is the one na usap na share na mo. Actually, this is the lolo. Kaya akong asawa is naman sa one of the school here in Cebu. So ang iyang lolo ni, di sad ni siya nigamit og product na meet ni nako tungod sa Max, no. Tungod sa iyang apo is autistic, no, autism. Natabangan at the same time namutana yung anak, why not gamito ni sa akong papa? Kung sa yung papa, high risk kind of diabetic. So supposed to be 2010, gitutol ni above the knee. So since may kaya sila, may hangyo ang mga anak nga do pwede kinilo lang. So ano man namon, so mahal man. So okay lang. So 2010 October giputol ni kung tiil ni kaning tulo giputol. So kani na dito ang duha na atong duha, no. So 6 months nagnangara na. Nipalit sila expensive cream whatever ilang ika-dressing nagnangara. Pero kana ni action na nagsira kay ni inom na nagmax, no. So this is what happened. Kana after less than 2 months loko completely 4 capsules lang ito kay nag-limit, no? So, muna gingon nila, I met somebody yesterday, why cure sa diabetes? But now, look, so that's what happened after 2 months. So, niadto ko silang balay, nigo, wala, nalagi na usab. So, may usab, may ko, naalagi siya. Ay, sus, bed ni daddy, kaya kanang tawanan, naglubog na. Naglubog na, no? Siya, ay, bed ni daddy ko, asam na yung daddy? May pagnaog sa hagdanan. Nainaog siya, naglakaw na siya, may kibaw kasi problema na mo ron. Ang among guard sa subdivision, among ingnan nga di pagawson si daddy kay Sigsuroy. From galubog, no? Why voice kay kanang abusado mo kayo. So nalimo, sige na order sa product when ami communication. I think 2 months or 3 months ago, I met him. So this is what happened now. Look, oh. From naglakaw karon ga bike na. Iyan ang bike. No? Iyan ang bike. And then, look, di na mo yung naong sa una. No, di na mo yung naong niya. In fact, nanawag ko sila, nanangita ako sa iyang anak, kung akong friend, and siya, wala, alas, Jenna. Makatingog na. No? Niya, gawas ana, he is high risk kind of diabetes. Subject man ni siya for further study sa diabetes, no? Sa group of doctors here in sa some hospital din. Disqualified siya. Because everything is normal. Gawas nga normal, sa daghan kay niya medication, usan lang giinom niya, kakaon, ipautulukan, inom soft drinks, kaog ice cream. Can you believe that? No? So that's quality of life. Yes. What happened? Because I say yes. So for you guys na first timer, believe it and see for yourself. At first, katong nakita nyo katong mga chorizo, 4 capsule pa nga ito. No, ipaspasan nila mo ng paspas kayo. I think, nagkita may less than a year. That happened less than a year. Look, iyan ang bike ko. I don't know karon wala, but at that time, 4 capsules, di pa 6 capsules nila. Can you imagine that? Oh.